السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، يسرني اليوم أن أقف فيكم خطيبا في هذا المسجد الطاهر لإعطاء هذه الموعظة الحسنة إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Beliau Al-Habib Syekh Thariq Ghannam Al-Hasani yang datangnya dari Beirut, Lebanon. Pada kesempatan kali ini beliau memulai ceramahnya dengan membuka dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan tabi'in. Kemudian beliau mengucapkan bahwasanya beliau sangat bahagia sekali pada kesempatan kali ini dikarenakan beliau bisa berdiri di tempat ini untuk memberikan ceramah keagamaan di tempat yang suci ini. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maknanya sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. Seluruh para nabi dari sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, semua mereka membawa agama Islam. Wallahu ta'ala ayyadahum bil mu'jizatil bahirat. Dan Allah Ta'ala mengokohkan para nabinya, mengokohkan Nabi Muhammad dengan mukjizat-mukjizat yang sangat kuat sekali. Wal mu'jizatu amrun khariqun lil 'adah, yani mukhalifun lil 'adah. Yang dimaksud dengan mukjizat adalah perkara yang menyalahi kebiasaan. ما جرت العادة أن يبكي الجذع اليبيس الجامد على فراق من كان يستند إليه. Tidak biasa dan tidak lumrah jika ada sebuah batang pohon yang ia menangis yang ketika berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah عندما كان يخطب بالناس كان يستند إلى جذع نخل يبيس. Rasulullah ketika beliau berkhutbah menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya, beliau bersandar kepada batang pohon kurma yang kering. فعمل له المنبر. Kemudian Rasulullah dibuatkan mimbar. المنبر كهذا، هذا يقال له منبر. Jadi yang seperti ini disebut dengan mimbar. فجاء يوم الجمعة واعتلى رسول الله المنبر وبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر. Kemudian di hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik mimbar, berdiri di atas mimbar, kemudian beliau menyampaikan khutbah. فحن الجذع وأن وبكى على فراق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
maka batang kurma tersebut ia menangis dan merintih dikarenakan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الجذع اليبيس الجامد يبكي على فراق محمد صلى الله عليه وسلم. Batang pohon kurma yang kering, yang ia merupakan benda padat, ia menangis merintih dikarenakan berpisah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى سمع بكاءه كل من كان في المسجد. Sampai semua orang yang ada di masjid mendengar tangisannya. فنزل عليه الصلاة والسلام عن المنبر. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya واحتضنه dan memeluknya. فهدأ الجذع رويدا رويدا وقال عليه الصلاة والسلام لو لم يفعل لبكى الجذع شوقا وحنينا لرسول الله إلى يوم القيامة. Dan akhirnya batang pohon kurma tersebut ia berhenti menangis sedikit demi sedikit, dan Rasulullah mengatakan seandainya ia tidak turun dan memeluk batang pohon kurma tersebut, niscaya ia akan terus menangis sampai hari kiamat dikarenakan rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. Ini salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. المعجزة أمر خارق للعادة. Jadi mukjizat adalah perkara yang menyalahi kebiasaan. المعجزة ليست سحرا. Mukjizat bukanlah sihir. السحر يعارض بسحر آخر. Dikarenakan sihir bisa ditandingi dengan sihir yang lain. أما المعجزة لا تعارض بالمثل. Sedangkan mukjizat tidak bisa ditandingi dengan sesuatu yang serupa dengannya. المعجزة تظهر على يد مدعي النبوة. Mukjizat muncul di tangan orang yang mengaku sebagai nabi, لتكون دليلا على صدقه. agar menjadi bukti kebenaran pengakuannya. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج. Dan di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isra dan Mi'raj, الذي كانت ذكراه في الشهر الماضي. نحن اليوم في شهر شعبان، سبقه شهر رجب، فالإسراء والمعراج حصلت في ليلة 27 من رجب. Pada saat ini ya kita sudah masuk di bulan Sya'ban, dan peringatan Isra dan Mi'raj ini sudah berlalu di bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab, dikarenakan peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. ففي ليلة 27 من رجب أسري برسول الله من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين. Pada malam 27 Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa. جاءه جبريل بدابة من دواب الجنة. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa salah satu hewan surga اسمه البراق. yang namanya adalah Buraq. أركبه البراق. Malaikat Jibril menaikkan Nabi Muhammad ke atas Buraq. والبراق دابة من دواب الجنة يضع حافره عند منتهى طرفه. Dan Buraq adalah salah satu hewan surga yang mana ia akan meletakkan kakinya, langkah kakinya sesuai dengan sampai di manakah pandangannya. أسري برسول الله من مكة إلى المسجد الأقصى. Diperjalankan Rasulullah dari Makkah sampai ke Masjid Al-Aqsa. وعرج به إلى السماوات السبع في أقل من ليلة. Kemudian dinaikkan lagi ke langit, ya ke 7 lapis langit, dengan jarak yang sangat sedikit sekali, kurang dari 1 malam. فما هو المقصود من المعراج؟
Maka apakah yang dimaksud dengan Mi'raj? تشريف النبي صلى الله عليه وسلم Tujuannya adalah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, بإطلاعه على عجائب العالم العلوي, yaitu dengan memperlihatkan kepadanya makhluk-makhluk yang menakjubkan yang berada di alam atas. وليس المقصود من المعراج وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى فيه. Dan bukan tujuan daripada Mi'raj adalah sampainya Rasulullah terhadap sebuah tempat yang merupakan tempat tinggal Allah Ta'ala. لأن الله تعالى لا يسكن السماء. Dikarenakan Allah Ta'ala tidak tinggal di langit. الله تعالى هو الذي خلق السماء Allah Ta'ala yang menciptakan langit, وهو الذي خلق العرش dan Allah Ta'ala yang menciptakan arsh, وهو الذي خلق جميع الأماكن dan Allah Ta'ala yang menciptakan semua tempat. فلا يحتاج إليها. Maka Allah Ta'ala tidak butuh kepadanya. الاحتياجية تنافي الألوهية. Kebutuhan meniadakan sifat ketuhanan. الذي يحتاج إلى غيره لا يكون إلها. Sesuatu yang butuh kepada yang lainnya bukanlah Tuhan. كان الله ولا سماء. Allah Ta'ala ada sebelum adanya langit. كان الله ولا عرش. Allah Ta'ala ada sebelum adanya arsh. كان الله ولا مكان. Allah Ta'ala ada sebelum adanya tempat. وبعد أن خلق المكان الله تعالى لا يتغير. Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Maka Allah Ta'ala ada tanpa tempat. الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. Jadi Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, وهو غني عن العالمين. dan Allah Ta'ala maha suci, dan Allah Ta'ala tidak butuh kepada sekalian alam. إخواني الكرام، Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, الله تعالى ما أمر نبيه في القرآن بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. Allah Ta'ala tidak memerintahkan nabinya dalam Al-Quran untuk meminta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. قال تعالى وقل رب زدني علما. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku. علم الدين هو الدليل على السعادة الأبدية التي لا نهاية لها. Ilmu agama merupakan dalil, merupakan penunjuk bagi kita terhadap kebahagiaan yang abadi yang tiada akhirnya. الجنة لا موت فيها. Dalam surga tidak akan ada kematian, ولا مرض فيها. tidak ada sakit, ولا تعب فيها. tidak ada capek, ولا جوع فيها. tidak ada lapar, ولا عطش فيها. tidak ada dahaga. فيها ما تشتهي الأنفس. Dalam surga terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita. والله تعالى يقول والآخرة خير وأبقى. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. نعيم الجنة أفضل من نعيم الدنيا. Jadi nikmat surga itu lebih baik daripada nikmat dunia. هذه الدنيا لا بد أن نرحل عنها. Dunia ini pasti kita akan tinggalkan, الكبير والصغير، baik yang besar ataupun yang kecil, والغني والفقير، yang kaya ataupun miskin, والظالم والمظلوم. orang yang melakukan kezaliman dan yang dizalimi. كلنا لا بد أن نرحل عن هذه الدنيا. Semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini. أهلك يضعونك في القبر. Keluarga kita akan menaruh kita dalam kuburan. أولادك يرجعون. Anak kita akan pulang, أحفادك يرجعون. cucu kita juga akan pulang. يتركونك وحدك في القبر. Mereka akan meninggalkan kita sendirian di alam kubur. ما الذي ينفعك في قبرك؟ Apa yang bisa memberikan manfaat kepada kita di kubur kita? العمل الصالح. Yaitu amal soleh. والعمل الصالح لا بد له من العلم أولا. Dan amal soleh harus didasari oleh ilmu terlebih dahulu. اليوم فرحت بالتعرف عليكم. Pada hari ini beliau sangat senang
bisa perkenalan dengan kita. وعلى الأستاذ رئيس الجامعة. Kemudian kepada profesor. وبإذن الله تعالى هذه الزيارات ستكون مستمرة بإذن الله. Dan insyaallah taala kunjungan ini akan terus berlanjut. فمحاضرة دينية واحدة لا تكفي. Maka ceramah agama dalam satu kali saja itu tidak cukup. إن شاء الله تبارك وتعالى بالتعاون مع إدارة الجامعة نقيم الدورات الدينية بإذن الله. Dan insyaallah taala dengan kerjasama antara pihak beliau dengan pihak kantor di sini kampus dengan pihak kampus, kita kata beliau akan mengadakan daurah ilmu-ilmu keagamaan. فأسأل الله تعالى أن يجمعنا دوما على طاعته. Dan semoga Allah taala mengumpulkan kita selalu dalam ketaatan. وكما جمعنا في هذا المكان الطاهر. Dan sebagaimana Allah taala mengumpulkan kita di tempat suci ini, أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة. kita memohon kepada Allah taala agar Allah taala mengumpulkan kita di surga. ولأنه اللقاء الأول لن أطيل عليكم. Dan dikarenakan ini adalah pertemuan pertama, maka beliau tidak akan menyampaikan pelajaran yang panjang, حتى تحضروا معي إن شاء الله في الدروس المقبلة. agar nanti bisa hadir di pelajaran-pelajaran selanjutnya, حتى لا يقال هذا الشيخ يطيل علينا فلا نجلس معه. agar enggak ada yang bilang, kata beliau gurau katanya apa, nanti takutnya ada yang bilang syekh ini panjang sekali pengajiannya, enggak mau datang saya. لذلك لن أطيل عليكم. Oleh karena itu kata beliau, saya tidak akan ceramah lama. في المرات المقبلة إن شاء الله الكل يكون معنا بإذن الله. Dan di pertemuan selanjutnya insyaallah taala semuanya nanti bisa duduk bareng belajar. ثبتني الله وإياكم في مجالس علم الدين تعلما وتعليما. Semoga Allah taala menetapkan kita semua dalam majlis ilmu agama, baik belajar ataupun mengajar. والله تعالى هو الموفق للصواب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.